अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इनको परेशानी ये है कि एक ऐसे टाइम में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सुहेल आफरीदी सड़कों पर हैं जब इकोनॉमी के हवाले से बहुत परेशान कुन चीज़ें सामने आ रही हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो उसके पीछे अमेरिका और इसराइल है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि महंगाई से लोग वहां बहुत ज्यादा तंग हैं। अब महंगाई से वहां लोग क्यों तंग हैं? क्योंकि जाहिर है वो उधर ये मसला नहीं है कि ईरान की रिजीम वहां करप्ट है, तो भाई उनके ऊपर पाबंदियां हैं, उनकी तो लड़ाई बड़ी है। पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक गैरतमंद मुल्क है, एक गैरतमंद मुल्क है जो टक्कर दे रहा है अमेरिका को और इसराइल को। उसके अलावा कौन है? आप बाकी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों की आप ट्रंप के लिए उनकी खुशामदें सुने, वो कैसे जाके ट्रंप के पांव पड़ जाते हैं, कैसे ट्रंप की के लिए उसकी उसकी तारीफें करते हैं और उसकी खुशामदें करते हैं। और फिर ट्रंप उनको आके और फटे पे चढ़ा देता है, कहता है कि बंद कमरे में जो मेरे लिए कह रहे थे कहो, पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कहो मेरे लिए क्या कह रहे थे। वो तो ट्रंप तो ये हरकतें करवाता है, जो उसके अर्दली हैं, जो उसके लेले हैं, जो चाबी वाले खिलौने हैं। एक वाहिद मुल्क ईरान है जो गैरत के साथ डटा हुआ है, जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, जो इसराइल को टक्कर दे रहा है, जिसने गजा और फलस्तीन को उस तरह से सपोर्ट किया है जैसे किसी भी मुस्लिम हुक्मरान को, मुस्लिम मुल्क को सपोर्ट देनी चाहिए थी। इसकी वो कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन महंगाई की वजह से लोग निकले। भाई बैरूनी सपोर्ट है, उसने उनको एक चाबी दी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर एक ग्राउंड तैयार था कि महंगाई तो वहां पे अच्छी खासी बढ़ी है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी तो क्या हालात हैं, महंगाई के क्या हालात हैं, बेरोजगारी के क्या हालात हैं, अनसर्टेनिटी के क्या हालात हैं। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। लोगों को इनकी शक्लों से मसला है, लोगों को पता है कि ये मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, लोगों को पता है कि पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं। तो इस वक्त परेशानी यह है कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और ये मोमेंटम बना देते हैं। एक मसला ये चल रहा था कि लोगों को तहरीक इंसाफ की क़यादत पे एतमाद नहीं रहा था, इनके ऊपर एतमाद का फुकदान हो गया था। वो एतमाद बहाल हो रहा है लोगों का। अब आप मुझे बताएं, जब सुहेल आफरीदी कहेगा कि निकलो तो लोग निकलेंगे। जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद ताना जगज़ई साहब कहेंगे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कहेंगे, अख़ुंज़ादा हुसैन कहेंगे, शाहिद खटक कहेंगे, मीना खान आफरीदी कहेंगे, ये सारे कहेंगे, शफकत अयाज, ये सारे जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर हैं, जो इस वक्त एक्टिविटीज कर रहे हैं, जब ये कहेंगे तो लोग निकलेंगे। लोगों का मसला ये है कि लोग कहते हैं हम किसके पीछे निकले, क़यादत ही नहीं है। अब ये नए क्राउड पुलर्स हैं, इनका लोगों पे एतमाद बन रहा है। इन्होंने लोगों में निकल के बता दिया कि इनको कोई खौफ नहीं है। क्या अल्लामा राजा नासिर अब्बास को कोई थ्रेट नहीं है? क्या महमूद खान जगज़ई साहब को कोई थ्रेट नहीं है? क्या सुहेल आफरीदी को कोई थ्रेट नहीं है? उसके साथियों को कोई थ्रेट नहीं है? लेकिन वो निकले अवाम में, निकले लोगों में, उन्होंने खौफ के बुत तोड़े हैं। लोगों का उन पर एतमाद बना है कि हाँ यार हमारे लिए जान हथेली पे रख के निकले हैं। अब इनको एक मसला है 8 फरवरी से, और राना सनौला जो शहबाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं, उनकी बौखलाहट कल आपने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में अगर सुनी हो, उनकी परेशानी आपने सुनी हो, उनके मुंह से सच निकल गया है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का ये जो ऐलान कर रहे हैं ये आइन के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है। ये क्या बात है कि ये कह रहे हैं कि दुकानें बंद रखो, ये कह रहे हैं कि गाड़ियां ना लाओ सड़कों पे। एक तरफ कहते हैं कि ये नाकाम हो जाएंगे। अच्छा भी नाकाम हो जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही कोई नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये मुल्क दुश्मनी है, ये गद्दारी है, ये फलाना है फलाना है। ये क्या बात हुई भाई? भाई वो एक सिंपल बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को अवाम का वोट चोरी हुआ है। पाकिस्तान के लोगों ने जिनको 17 सीटें दी उनको यहाँ पे इख्तियार दे दिया गया, और जिनको पाकिस्तान की कौम ने 2 तय अक्सरियत दी वो अडयाला जेल में बैठे हुए कैद तन्हाई में, उसकी बहनों को नहीं मिलने दिया जाता, उसकी बीवी को से नहीं मिलने दिया जाता, उसकी बीवी की बेटियों को से नहीं मिलने दिया जाता, उसकी जमात के रहनुमाओं को से नहीं मिलने दिया जाता, उसके केसेस नहीं लगने दिए जा रहे, उसको इंसानी हकूक मुयसर नहीं है। उसका बेटा, उसका भांजा जो है हसन न्याजी, वो पड़ा हुआ है जेल के अंदर, उसकी बहनों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, उसकी बहनों के ऊपर वाटर कैनन चलता है। उसके पार्टी के लोग आज भी बेगुनाह जो सियासी वर्कर्स हैं वो सीरान बन के और जेलों में पड़े हैं। उसकी जमात का झंडा तक लहराने नहीं दिया जाता। उसकी जमात के उसकी फैमिली की खवातीन को और उसकी दीगर जो वर्कर्स हैं उनको सूरत यासीन नहीं अडयाला के बाहर पढ़ने दी जाती, वहां पे पानी छोड़ दिया जाता है। तो उसके साथ तो आप ये कर रहे हैं, उसका नाम टीवी पे नहीं चल सकता, उसकी तस्वीर टीवी पे नहीं चल सकती, उसके साथ तो आप ये कर रहे हैं। तो भाई बात यह है कि इनको इस वक्त 8 फरवरी को जो ये पहली इनके लिए चैलेंज 8 फरवरी है, उससे ये परेशान है कि 8 फरवरी को अगर 50% दुकानें भी बंद हो जाती हैं, 50% भी सड़कों पे गाड़ियां कम हो जाती हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तो इंटरनेशनल पूरी दुनिया को नजर आएगा कि भाई वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉल पे 50% दुकानें बंद थी, 50% गाड़ियां कम आई सड़कों के ऊपर। और इस वक्त ये भी परेशानी है कि ओवरसीज दोबारा एक्टिव हो चुके हैं, वहाँ कन्वेंशन हो रहे हैं ओवरसीज, यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को कॉल्स करके और उन्होंने कंपेन शुरू कर दिया कि आपने गाड़ी नहीं निकालनी, 8 फरवरी को आपने दुकान नहीं खोलनी।
اب 50% بھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو بڑا حوصلہ مل جائے گا. اگلی بار ہو سکتا ہے وہ 2 دن کی تاریخ کہہ دیں کہ آگے 2 دن آپ نے دکانیں نہیں کھولنی. اور پھر دوسری پریشانی ہے جو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ میں یہ ہے کہ اب ڈی چوک نہیں آنا, ہر چوک ڈی چوک. جب کال دی جائے گی آپ نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور آپ نے مین شاہراہوں پہ آ کے بیٹھ جانا ہے. اب یہ پلان کر رہے ہیں 200-250 مقامات سے سڑکیں بند کرنے کی. 200-250 مقامات پہ آپ سڑکیں بند کر دیں تو یہ تو پورا ملک رک جائے گا. یہ پورا ملک کیسے یہ وہاں پہ ٹریفک اور یہ ساری چیزیں بحال کروائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ڈی چوک کی کال دیتے ہیں اس وقت تو آسان ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے فورس بلا لو یہاں پہ اور 26 نومبر کر دو. پورے پاکستان سے پولیس بھی اور ساری فورسز بلا کے یہاں پہ ڈی چوک میں اکٹھی کر لو, اور جب یہ آئیں ان کو مارنا شروع کرو, پنجاب کی حدود شروع ہونے سے لے کے اور اسلام آباد کی حدود شروع ہونے تک, اور اٹک پل سے لے کے اور اسلام آباد انٹری تک, اور ہر طرف سے ان کو مارو, ان کے اوپر جبر کرو, بربریت کرو, فسطائیت کرو. تو اب وہ نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ بھائی جہاں جہاں آپ ہیں وہیں بیٹھ جائیں. تو آپ کتنی جگہوں سے سڑکیں خالی کروائیں گے؟ تو پریشانی اس وقت یہ ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں, خوف کے بت توڑ رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, جمود ٹوٹ رہا ہے, سکوت ٹوٹ رہا ہے. پی ٹی آئی کے اور تحریک تحفظ پاکستان کی لیڈرشپ نئی کراؤڈ پلر بن گئی ہے, لوگوں کا ان پہ اعتماد بڑھ رہا ہے, اور ایک ایسے حالات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب ملک کی اکانومی تیزی سے نیچے جا رہی ہے, جب ملک کے حالات معاشی طور پہ تیزی سے خراب ہو رہے ہیں, جب مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ایسے میں یہ ساری گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹیز ہونا, اس بات کی ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ کرتوت ہمارے ایسے ہیں کہ لوگ نکل آئیں گے, کسی وقت بھی ٹریگر ہو جائے گی چیز خدا نہ خواستہ, اور ہاتھ ان کے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اب آپ کو میں 3-4 چیزیں اور ذرا بتا دیتا ہوں. اب دیکھیں نا کہ لوگوں کو تھوڑا سا, یہ لوگوں کی نا وہ ہے نا تنگ آمد بجنگ آمد. اب مختلف طبقات اور مختلف لوگ نکل رہے ہیں. اب نوشہرو فیروز میں یہ شاہد حسین صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ مہران ٹاؤن میں تاجر پرویز علی کھوکر کے گھر ڈکیتی کے خلاف شہریوں نے نوشہرو فیروز بائی پاس پر احتجاجی دھرنا دے دیا اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ڈاکو بھائی. اب آپ مجھے بتائیں کہ نوشہرو فیروز میں بھی لوگوں کو پتا ہے کہ سڑک بند کرنی پڑے گی. پھر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ میر شرافت علی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, کہتے ہیں آج کل 25,000 میں بکرا نہیں ملتا اور مریم نواز نے 25,000 میں مولوی جو ہیں وہ خریدنی ہے. اچھا اب آپ ایک چیز دیکھیں, قسمت خان زمری صاحب نے یہ ایک روزنامہ دنیا کی خبر ایک ٹویٹ کیا ہے, یا ان کا ایڈیٹوریل ہے, لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عام پاکستانی کو کیا نقصان ہے. اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ بیورو آف امیگریشن کے مطابق سال 2025 میں 7,62,499 پاکستانی بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے, جبکہ 2024 میں 7,27,381 پاکستانی گئے تھے. اس میں بتایا کیا گیا 5,659 اکاؤنٹنٹ تھے, 10,503 باورچی, 3,795 ڈاکٹر. اب یہ جو 3,795 ڈاکٹر گئے ہیں نا, یہ کوئی نالائق ڈاکٹر نہیں گئے ہوں گے, یہ وہ ڈاکٹر گئے ہوں گے جو لائق ڈاکٹر تھے, جو قابل ڈاکٹر تھے. ایک ڈاکٹر ڈیلی پتہ نہیں 100-150-200 مریض دیکھتا ہوگا. اب یہ جو 4,000 ڈاکٹر تقریباً پاکستان سے چلا گیا, یہ قابل ترین ڈاکٹرز ہوں گے. بھئی نالائق ڈاکٹرز کو دنیا میں کون لیتا ہے؟ یہ لائق ترین ڈاکٹرز اور ڈاکٹر جو پاکستان سے گئے ہیں, اس کا نقصان کس کو ہے؟ ان کو تو نہیں ہے جو نزلے زکام کا بھی علاج جا کے اور لندن سے کرواتے ہیں, جو چھوٹی سی سرجری بھی جا کے سوئٹزرلینڈ سے کرواتے ہیں. یہ نقصان تو بھائی عام پاکستانی کا ہے, جو آؤٹ ڈور میں جا کے چیک کروا لیتا تھا, جو وارڈ کے اندر جا کے چیک کروا لیتا تھا, یا فیس بھی دے کے چیک کرواتا تھا, تو کم از کم اچھے ڈاکٹر تو اویلیبل تھے. اب یہ 4,000 لائق ترین ڈاکٹر جو چلے گئے ہیں پاکستان سے ایک سال میں, تو نقصان کس کا ہے؟ آپ دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر بھی 100 مریض ڈیلی کے دیکھتا تھا تو کتنے لوگ تھے پاکستان کے جن کو وہ چیک کرتے تھے. تو یہ سب سے بڑا کرائسس ہے, سب سے بڑا نقصان ہے جو یہ ڈاکٹر جا رہے ہیں. آپ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.